কাম বুঝলো কি তুমি যেতে নাই না 2 মাস পরে আইব বলবে অজু ভাই কিন্দ্রু থামো তার অফিস কিন্দ্রু তা মানে তার পাকে গেলে সে আরো আগে দেখা করে বলবে সে আগে বলে সেই আগে দেখা তোর চপ্পল ফির ছিড়ি যাবা হাতে লেগে আমি জানলাম না ভাই মানে সিধা আংটিরে ঘি নাই বারে আংটিকে তেড়া করো না নিহাতি গোটে নୂଆ ইতিহাস সৃষ্টি হওয়া চাহে যাহা भी হয়ে যায় মুই জানি যে মতে বহুত লোক কি কহিলেন যে অজু তোতে ডর না লাগবার তোতে ইয়া করে দেবে সিয়া করে দেবে তো ভাই নাই ডরবার একচুয়ালি আই যু দিনে মরমা দিনে যদি ড্রাইভর সমাজর কিছু মঙ্গল হেবে যদি আমার জীবন বি চলি যাচ্ছে সেতির লাগি বি খুশি আগে অচু তো বছরে আরে ভাই ভাই অচু ভাই জয় জগন্নাথ ভাই ভাই অচু ভাই ଆଉ ମାନେ ଯହ କିଛି ନାଇଁ କହିବାର ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କରିବେ ଯେ ହିସାବରେ ଗାଇଡଲାଇନ ଦିଆହବା ନିହାତି ଥର ଯେମିତି ଆମର ବୋଧେ ମାନସ ଭାଇ କହିଲେ ସେ ଏଥର ଯାହା ଗୋଟେ ବଡ ହବ ଯେମିତି ଆମେ ମଲେ ମରୁ ଜିଲେ ଯିଉ ସରକାର ୟା ତ ସରକାର ଦବ ୟା ତ ଆମର ଜୀବନ ଯିବ ୟା ତ ଆଉ କିଛି ବି ହବ କିନ୍ତୁ ଏଥର ନିହାତି ହବ ଆମେ ତ ଭାଇ ଜୀବନ ସାରା ମରୁଛୁ ସବୁଦିନେ ମରୁଛୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଘରୁ ଗାଡି ନେଇକି ବାହାରିଲା ତାର କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠୁ ମାନେ ଫେରମା ନାଇଁ ଫେରମା ସେତାର ବି ଜଣା ନାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପାଇଥାଉ ଟେନସନ ବି ଆମର ଏତିକି ଟେନସନ ମାନେ ହୁଏତ ଆମେ ବଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରାଇଭର ଆମର କଥା ବୁଝୁଛେ କିଏ ଆମର ଏତିକି ଟେନସନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନାଇଁ ନେଇପାର ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଏତିକି ଟେନସନ ନଉଛେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନାଇଁ ନେଇପାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରୁ ଢୁକୁଛେ ମୋଟରସାଇକେଲ রাইট সাইড রুটে ঢুকুছে ট্রাফিক সেকুছে মানে চারিআড়ু আরে মাল পৌঁছাবার টেনশন মালিক জলদি পৌঁছাব তো যেতকি টেনশন আমি নউছু বর্ষা হলা মাল বর্ষা হবা কি আমি লগৌছু আন্দাজ মানে নাহলে পালো ঠাপি নহলে নাই ঠাপে পালো বলি সে লোক কৈশোর করে ভাই 7টা উকিল বলে এই ড্রাইভার জন্য হউছে বলি আমার বুদ্ধি भी কম না আমার নাই কলাকার भी কম না আউ নিহাতি সে সবুবেলা আমি কহিয়া মানে আমার আছে ଗୋଟେ ডায়লগ তবে যেতে না আমার সে তেল টাকি ফাঁকিরে নাই লগাউছন ডিজেল কিছু নাই পারন ইয়ে সিয়ে বলি গোটে লাগুছে না ଏବେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଦେଖ କେଡେ କେଡେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡା କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ନା ଆହୁରି ବଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ ତାକେ ବି ଖେଲ କରିବେ ମାନେ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ ତମେ ଡାଲେ ଡାଲେ ଗଲେ ଆମେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ତମେ ଡାଲେ ଡାଲେ ଗଲେ ଆମେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ सरकार भी है जी डाले डाले जीवा लगी जी कहबे बोला हमें ड्राइवर जाती हूँ पत्रे पत्रे जाकि फिट थी आउ निहाती मन रखबे भाई माने आशा करके आपण माने समस्त रेडी आउ थोड़े हाँ यहाँ तो पॉइंट का आसना भाई जदि पुलिस हमको उठे नला गाड़ी धंधा करी स्टीयरिंग छाड़ करमा यदि पुलिस मुझे उठे नला केंदा करमा ভিতরে পছিবা দেখে কেতে থালা समस्या हवा समस्त কথা এটা তোমার নাই মন নাই আমি তো राज्य कमिटी जीवे जिला कमिटी जीवे ब्लॉक कमिटी आगे पहुंचबे दरकार बेले सदस्य आगे पहुंचबे एते बेले बहु हरे नाय मना करत माने घरे नाय मना करत नाय को 50 टा उठे ना तमे यार नाही जो हनके আমি ঠেঙ্গে নাই কি দিব যদি ভাই এতলে বহু হরে কথা মানে কি ঘরে রহি বলো বলে তো আমি সে সম্বলপুরি ভাষারে কা কইছন না যাইছো চলা আগে চলে কি টাকে হানি দেলা বলছি তুমি সবে কর্মা বলে যে মুই হই যা सबू ड्राइवर भाई को अनुरोध रे स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन के मुई राजी होछे आ मुई भी भाई ड्राइवर सभा ड्राइवर आईना जो होगा दिखा जाएगा लेकिन करवा ही करवा तो हेते बेले मुई पछ के लेहटला बेले भाई यदि शून्य हे रहले कहा के कहबी हेते तो निहाती भाई माने सब बेले साथ देबा लागि चाहबे साथ देबा लागि चाहबे निहाती हमर जन आशा थिला बहुत दिनर देश स्वाधीन है 75 वर्ष है कि ड्राइवर आम पराधीन हो आम निहाती स्वाधीन लगी जदि आम वीर पुरुष मैंने पाइप माटी माने जीवन देजन प्राण बलि देजन भगत सिंह लेखा लोग प्राण बलि देजन तो आम भी देवा लगे कहीं पछावा जा पिपिली पिपिली जाइली कौन भितर तो महारथी मोर फोटो पाखे सेल्फी टे नेसी बोली जेहेतु पूरा ठिया आयो सेल्फी टे नेसी बोली महारथी तो कहले काने फुस फुस महारथी काने फुस फुस कहने देले विश्वास कर नै बोली मुई लड़ाई हबो एथरो सरकार झुकिबे ड्राइवर को दाबी देबे अरे चलो यदि सरकार के माने किछि
କିଛି ହେଇଯିବା ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଆଜି ରେଡି ସବୁବେଳେ କାଁ କରଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଖରାପ ନା ହେବେ ସେ ଆମର ରାଲି ଦିନ କହିଥିଲେ ନା ଆଜି କ୍ୟାପିଟାଲ ଜାମ୍ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜାମ୍ ଆଜି ହାବେଳି ପଡିଆ ଜାମ୍ ଓଡିଶା ଜାମ୍ ହବ 15 ତାରିଖ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ କହିଥିଲେ ମାଫ କରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ମନୋଭାବ ନେଇକି ଚଲୁଥିବେ କାରଣ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଗି ବୋଲି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମାନ ଏତିକି ଆଗକେ ଯାଇଛେ କାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଏକଟିଆ ଯାଉଥିଲେ ବେଲି ପୁରା ନିଜକୁ ଏକଟିଆ ମେହସୁସ କରୁଥିଲା ଆଜି ଭାଇଚାରା ସହିତ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମେନେ ଆଉ ସାଧା କଥା ଭାଇ ମାନେ ନିଶା ପାଣି ସଭ୍ୟ ନିହାତି କରୁଛୁ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ନାଇଁ କରୁ ଆଉ ଗାଡି ଚଲାଲା ବେଲେ निशा दूर रहूं कारण निशा गोटे आमको बहुत तौलके ठेली देजे जनसाधारण जेन चिंता करुन ड्राइवर गोटे तलिया लोक गोटे माने अति निच स्तर में आमको चिंताधारा नेसन से मदर गोटे बड़ कारण है तेणुक निशा दूर गाड़ी में रहे गाड़ी चलावे एति मोर निवेदन है आ समस्त सुरक्षित रहे दुनिया भी सुरक्षित रहो आ भाई मैंने शेष कथा